DJ Rexa on the mix. DJ DJ Rexa on the mix. Unsa man Tomas? Ako mga classmate, puro zero. Ka-bright gid sa kong anak. Uy, unya, ikaw nak. Oh, palupig ba di ko pa? Zero? DJ Francis. DJ Francis. Leticia, 3 plus 1. 4. Dancing with the beat with DJ Fees Brian.